student of year 7 of Junior High School IW. Welcome to my English class. Today we are going to learn chapter 2. Okay, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar bahasa Inggris unit 2. And I would like to say thank you to all of you who have submitted all the assignment, all the tasks teacher in Google Classroom. We would like to say thank you very much. Terima kasih banyak nih kepada semua siswa yang sudah menyerahkan tugas-tugasnya di Google Classroom. Oke, kalian tetap semangat ya, dan terus mengikuti pembelajaran in spite of virtual class ya, meskipun kita berada di kelas virtual ya. Okay, we are going to go to our lesson for today. Kita akan masuk pembelajaran unit 2, second unit ya. And okay, it's about it's me. Jadi di unit 2 itu kita akan belajar tentang it's me, tentang aku ya, tentang aku sebenarnya. Okay, but before we go to the lesson, we are going to learn about spelling. It is very important. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan belajar melafalkan huruf dalam bahasa Inggris. Ya. Okay, you can take a look in your book. So, just take a look at this one. Kalian perhatikan, ini adalah alfabet dalam huruf ya, dari A sampai Z. Okay, I'm going to read it. Okay, let's say every letter loudly, clearly, and correctly. Ya, kita akan membacakan, melafalkan ya, huruf dalam bahasa Inggris. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, jadi kalian in unit 2, you have to know how to spell your name, how to spell your mother's name, your father's name, your brother's name. Jadi di unit 2 itu kalian harus tahu bagaimana melafalkan nama kalian, nama ibu kalian, nama ayah kalian. Ya, jadi spelling is very important. Ya. Sangat penting. Why? Because we are going to share our personal information with others. Kita akan berbagi informasi terkait informasi pribadi kepada orang lain. Ya. Okay, this one and the second one. So you have to practice at home. Nanti latihan di rumah, ya. How to spell all the alphabet English. Ya, there are many videos that show you how to spell the letters English. Kalian nanti praktek di rumah bagaimana cara melafalkan huruf dalam bahasa Inggris. Ya, okay, good, thank you. Ya, okay, go on. Okay, so in this unit, we have the learning objective. Okay, this one is learning objective. The first one to tell about our identity. The second one, our hobbies and what we like. And the third one, members of our family. Jadi tujuan pembelajaran di unit 2 itu kita akan belajar tentang our identity. Jadi memberikan informasi terkait identitas pribadi. Okay. And the second one, our hobbies and what we like. Kita akan berbagi informasi terkait dengan hobi kita. Beda-beda, anak semua kita punya hobi ya. Pasti yang hobinya satu atau bisa jadi banyak hobinya ya. Itu sah saja dan kalian itu bisa menikmati ya. Okay, the next one, member of our family ya. We are going to share all the information about the member of family. Jadi kita akan yang ketiga akan membahas tentang anggota keluarga. Jadi nanti kalian you
have to know what we say is ayah, ibu, kakek, dan lain sebagainya. Ya. Okay. Okay, next we are going to read the text. It's a very short text. Kita akan membaca sebuah teks pendek. Okay, you see the text here. Kalian bisa lihat ya. Ada teks di sini. So I'm going to read the text. So you have to listen to me carefully. So I take it from your book. Ya, you take it at your book in chapter 2. Mohon kalian selalu buka bukunya di unit kedua. Okay. Hello, my name is Haira. I am from Central Kalimantan. I live in Palangkaraya, in Kecamatan Rambutan, RT 3, RW 4, on Jalan Belimbing. To be precise, I live at 15 Jalan Belimbing. Okay. Okay, the speaker here say hello as the opening when someone is going to tell or to give or to share personal information. Jadi sini pembicaranya bilang hello, ya, atau hi, good morning, hi everyone, itu sebagai openingnya untuk memperkenalkan diri, ya. Okay, my name is Haira. Okay, di sini disebutkan my name is Haira. Nama saya adalah Haira. I am from Central Kalimantan. Saya dari kota Kalimantan Tengah. And the next one, I live in Palangkaraya. Saya tinggal di kota Palangkaraya. Ya, ada Central Kalimantan, the name of the province. Ya, itu adalah nama sebuah provinsi. And I live in Palangkaraya, and the name of city. Itu adalah nama sebuah kota. In Kecamatan Rambutan, RT 3, RT-nya jelas di sini. Saya tinggal di Palangkaraya, di Kecamatan Rambutan, RT 3, RW 4, on Jalan Belimbing, di Jalan Belimbing. To be precise, tepatnya, I live at 15 Jalan Belimbing. Jadi tepatnya saya tinggal di Jalan Belimbing, nomor 50. Ya, ini pendek sekali. Mungkin kemarin kalian kelas 7 yakin ya, I believe all of you, year 7, you have done share some information about your personal identity. Ya, some class using PowerPoint and then you submit in your Google Classroom, and some of you in my class using my Padlet. Ya, thank you so much to all the students ya who have submitted your assignment. Ucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah mengirimkan tugas-tugasnya di Google Classroom dan Padlet ya. Okay, if you take a look, if you take a look at the text, the speaker say and sharing about personal information. Jadi di situ penulis atau pembicara itu membagi informasi terkait informasi pribadi. Ya, my name is Haira. So the speaker say her name. Yeah, so it is very important for you. If you are going to share your personal information, you have to mention your name. Yeah, you can say your nickname atau nama panggilan. You can say your full name atau nama lengkap. Ya, tergantung kebutuhan itu. And the second one, I am from Central Kalimantan. So you mention place of the origin. Ini adalah kalian menyebutkan asalnya dari mana? Misal, I am from Jakarta. I am from Bandung. Ya. The next one, what does the speaker say about by sharing her personal information? Apa yang disebutkan dalam teks tadi adalah tentang home address. Apa itu home address? Alamat rumah. Jadi tadi Haira memperkenalkan dengan teks yang kalian itu apa namanya dia sebutkan, asalnya dari mana, dan yang terakhir adalah alamat rumah. Ya, di situ ada di mana dia tinggalnya, ya, dan lain sebagainya.
Okay, so the highlight of the text here, jadi yang akan Ibu tekankan dari teks ini adalah kita akan belajar penggunaan to be, ya. And the second one, kita akan belajar penggunaan preposition of place, ya. Okay, just take a look at the first sentence. Kalau kalian perhatikan kalimat pertama, my name is Haira. So we have to put is here. My name is Haira. My mother's name is, ya, jangan lupa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris penggunaan to be itu sama seperti sebagai apa? Lengkap, ya, subjek lengkap. I am from Central Kalimantan. Nih, to be juga bahwa saya berasal dari Kalimantan Tengah. You can say, instead of saying I am from Central Kalimantan, you can also say I come from Central Kalimantan. Jadi untuk menyatakan bahwa kalian berasal dari sebuah wilayah, I am from, boleh pakai to be, atau you can use verb I come from Central Kalimantan, ya. Okay, so in this sentence we have to be am and is. Another one is are. So we are going to learn later on, ya. I am. Kalau is dia untuk tunggal ya biasanya. Oke, jadi kalau to be itu ada berapa? Ada 3 dia. Is, am, dan are. Selalu diingat ya. Oke, the next one. I live in Palangkaraya. Oke, kita balik ke sini sekarang. Ada in. In itu termasuk ke dalam preposition. Apa itu preposition? Kata depan, ya. Jadi, if you write preposition in, it must be followed by the name of Palangkaraya. Berarti itu nama sebuah kota. Jadi kalau kalian bilang nama sebuah kota, gunakan kata in. It can be followed by the name of country atau nama negara. Contohnya apa? I live in Indonesia. Ya. Jadi kalau untuk nama kota, nama negara gunakan preposition ya, pakai in ya. The second one in Kecamatan Rambutan. Oke, kecamatan pakai in tadi ya. Oke, and then the next one on. Nih ada 3. On Jalan Belimbing. Jadi kalau on itu dia untuk apa? On dia untuk apa? Street. Ya. Jadi on untuk nama jalan. I live on Jalan Pajajaran. I live on Jalan Pasundan. Misalkan gitu ya. Jadi kalau kalian membuat kalimat pakai on itu untuk diikuti oleh jalan. Tapi kalau in tadi untuk apa? City atau nama kota, apalagi province, nama provinsi, apalagi country juga pakai in. Nama kota, nama provinsi, nama negara gunakan preposition in. Jadi preposition itu adalah kata depan. And the next one, I live at, nih we have another one, ada kata at 15 Jalan Belimbing. Oh, di sini tadi kalian belajar in, on, dan at. Kalau at dia more spesifik. At dia apa? On. I live at 15 Jalan Belimbing. Ya complete ya. Complete. Ada apa? Ada number of the houses. Ya. Jadi in this text, what we have to learn, the first one is the use of to be, penggunaan to be, ya, to be, ya, to be. Kita harus belajar penggunaan to be. Ada is, ada am, ada are. And the second one, preposition of place atau kata depan atau kata depan yang menunjukkan
bulan depan. Ya, ada apa aja Bu? Ada in, on, dan at. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi kalian bisa ya semuanya. Oke, berikutnya Pak. Okay, asking personal information related to our identity. Sekarang, what kind of information, what kind of question that we have to use when asking about personal identity? Ada ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan terkait identitas sendiri, ya. Number one, okay, what is your name? If you want to know about the name of someone's name. Kalau kalian ingin tahu nama orang, gunakan apa? What's your name? Atau what is your name? We have used to be, jangan lupa. This one is construction, ya, singkatan, disingkat gitu ya. What's your name? So the answer is, my name is Lena. Jangan lupa pakai to be. The second one, if you are asking about the origin of place, the place of the origins, you can use this one. Where are you from? Or where do you come from? Kalian bisa menggunakan dari mana asal Anda? You can say I am from. Take a look at this one. You used to be here. I am from Padang. Or you can say I come from Padang. We used to be here. Ini gunakan to be, and this one is verb. I come from. You choose which one do you like. Kalian gunakan mana yang lebih suka? Apakah I'm from atau I come from? Ya. Jadi jangan gunakan I from Padang, tapi I am from Padang. Or you can say I come from Padang. The next one, if you someone asks you about home address, if you are going to ask someone about home address, you can use where do you live? Yeah, where do you live? So the answer is I live at. Where do you live? Di mana tinggalnya? Saya tinggal di Jalan Elok nomor 27. I live at 27 Elok Street. Yeah, so at it's more specific. Yeah, you mention the number, you mention the names of the street. Kalian sebutkan nomornya, dan kalian juga sebutkan jalannya dengan jalan itu. Okay, go on the next. Our hobbies and what we like. Ini adalah the second point. Bagian keduanya kita bahas tentang hobi dan apa yang kita sukai. So, aku yakin ya, anak-anak pintar semua ini punya hobi. Hebat-hebat lah hobinya, pastinya. Oke, ada yang suka baca buku, ada yang suka apalah traveling mungkin ya, jalan-jalan ya. Pastinya kalau hobi itu kita lakukan pada saat waktu yang senggang ya. Oke, I have the text here. Yeah, I'm going to the text. Hi, I'm Anissa. I'm a student of SMP Teladan Bangsa, Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. Okay, hello, hi, yeah. Okay, the speaker say hi. The opening of introducing yourself. Hai, nama saya Anissa. Saya adalah siswa dari SMP Teladan Bangsa. Bulungan, nama sebuah daerah ya. I live in Bulungan. Saya tinggal di Bulungan, North Kalimantan. Kalimantan Utara. Ya, my hobbies are cooking and running. Oh, dia punya hobi. Anissa itu punya hobi. Hobinya apa? Cooking and running. How many hobbies? Ada berapa banyak hobinya? Ada dua. Ya, di sini kalian lihat cooking and running. Ya, dia ternyata suka memasak dan suka lari. Ya, ada yang suka lari hobinya? Ya. Oke, my favorite colors are yellow and blue. Ternyata warna kesukaannya adalah warna kuning dan warna biru. Tuh. How about your favorite colors? Bagaimana dengan anak-anak ibu semuanya? Kita seperti ini.
Warna apa ya kesukaannya? Nanti kita share ya, kalian nanti share dengan gurunya. My favorite snake is fried banana. Dia suka favorite snake-nya dia. Apa itu fried banana? Goreng pisang. Nice to see you. This one is the closing. Ini adalah penutup ya, introducing. Closingnya nice to see you, ya. Happy to see you, glad to see you, ya. Oke, ini adalah apa tadi kata ibu? Oh, opening. Good. Thank you. Ya, jadi paham ini ya apa aja? Oke. So from this text, what we are going to learn? Okay, the use of noun. Kita akan belajar penggunaan kata benda. Ya. So ada kata benda itu ada singular noun, ada plural noun. Jadi kata benda itu ada dua. Satu singular noun, dia artinya tunggal. Tunggal itu artinya satu. Plural noun, kata benda itu jamak, more than one. Lebih dari satu, maka dalam bahasa Inggris namanya plural noun. Ya, jadi sangat beda ya. Kalau jumlah satu namanya singular noun, kalau dua plural noun. Oke, dari teks di atas yang barusan kita baca dari teks Anissa itu, kita lihat mana yang singular ya. Ternyata kata ini. Nah, kalau singular noun maka ini cuma satu dia sebenarnya ya. Maka gunakan apa ini tujuannya? Is. My favorite snake is fried banana. Kalau tunggal harus pakai is ya. But if it's more than one, so you have to use are. This one is plural, jamak, more than one. My hobbies, perhatikan ini ada ini. Are dan to be yang digunakannya juga harus are. Cooking, jangan lupa kalau menyatakan hobi, gunakan verb is. Apa ini? My hobby, ternyata hobinya dua, maka pakai hobbies, my hobbies. Jadi kalau hobi, itu satu, tunggal. Ya, ini singular. Ya, kalau banyak, dia adalah hobbies. Nih, ada akhiran ini, ya, prefix ya, akhirannya itu. Apa dia? Plural. If I have only one book, you write book atau a book. More than one, you say books with S. Ya, itu. Jadi bedanya singular noun dia tunggal, plural noun dia jamak. And don't forget, if you are going to talk about hobbies, jangan lupa gunakan kata kerjanya adalah kata kerja verb in. Jadi kalau saya suka membaca buku, I like ya, contohnya misalnya I like reading a book. Ya, so my hobby, kalau satu ya is traveling. Misalkan, ya, jangan lupa pakai verb in. So, if you are going to tell about hobby, kalau kalian ingin bicara tentang hobi, please use verb in. Gunakan kata kerja verb in. I like cooking, I like listening to the music, I like going to the cinema, I like singing, ya, dan lain sebagainya, ya. Oke. Okay, expression used in asking related to hobby. Jadi ada ungkapan-ungkapan ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ibu. Sekarang kita belajar akan ungkapan-ungkapan yang digunakan terkait hobi ini, ya. Kadang-kadang kita nanya ke teman, apa hobinya? Nah, gitu ya. Jadi apa yang harus kita ucapkan dalam bahasa Inggris, ya? You can say, what is your hobby? Ya. Apa hobi kamu? Gitu ya. Atau biasanya apa ini? Watch. Boleh, apostrof S, ya. What's your hobby?
Nah, untuk menyatakan hobi. You may answer, my hobby is. Oke, kalau hobinya satu, gunakan is. My hobby is hanging out. Misalkan, kamu sukanya main-main sih sama temen ya. Hanging out with my friends. With my friends. Misalkan. Aku mah suka main sama teman ya, keluar sama teman gitu ya. Hanging out. Atau misalkan I like reading a novel. My hobby is cooking. My hobby is listening to the music. Ya. My hobby is running. Ya. Jadi gunakan is kalau hobinya satu. If your hobby is more than one, don't forget to put this one. Make it into plural. Gunakan kata benda itu dalam bentuk plural, jamak, gunakan s ini. Ya. Dan don't forget to use to-nya apa ini? Are. Ini menunjukkan bahwa hobinya is more than one. My hobbies are apa misalkan? Reading, misalnya reading and swimming. Hobinya adalah membaca dan berenang. The next one, atau you can say using like, boleh gunakan like dan langsung diikuti oleh verb in. I like traveling. Ya, how do you spend? Oke. Sekarang yang pertanyaan kedua ini. How do you spend your leisure time? Apa yang Anda lakukan dalam waktu luang Anda? I like traveling, I like swimming, I like reading a book. Ya, boleh jawabannya seperti ini. Oke, like untuk menyatakan hobi. Ya, the next one, are you interested in cooking? Nah, apakah Anda suka memasak? Ya, itu jawabannya yes, I am. Itu menunjukkan dia hobi memasak. Tapi kalau enggak, no, I am not. Ya, kalau nggak suka, no, I'm not. Ya, are you interested in cooking? Are you interested in reading a book? Are you interested in reading a novel, ya, dan lain sebagainya. And the next question, when you ask about hobby, what do you do for fun? Apa yang kamu lakukan untuk senang, ya? I like going to the cinema. To like diikuti oleh verb in. Jangan lupa untuk menyatakan sekali lagi, anak-anak ibu yang pintar-pintar ya, untuk menyatakan hobi gunakan verb in. Saya suka pergi ke cinema. Atau apa? Itu apa cinema? Bioskop, ya. Nah, nih. Contohnya ini ya. Kalian you can take a look on page 32. Kalian lihat nanti halaman 32. Hello, ya, this one is the opening. My name is misalkan ya. Lina, ya. Lina, I am a student of SMI by Bandung, ya. And there I live in, di mana? I live in apa? Misalkan in Bandung misalnya. I live in Bandung. I like my hobby. Oke, I like bisa I like atau boleh my hobby. Kalau hobinya banyak pakai are, kalau hobinya sedikit atau satu pakai is. Misalkan I like traveling. Ya. Diingat, jadi misalnya dipilih I like traveling atau my hobby is traveling, boleh. My favorite color, kalau colornya satu, nggak usah pakai S, ini singular. Ya, tapi kalau ada S berarti dia plural. Warnanya cuma satu ibu sukanya. My favorite color is, misalkan blue. Ya. My favorite food is, misalkan pizza, misalkan ya. Nah, nice to see you or nice to meet you. Ini adalah closing. Nah, itu ya. Nanti kalian belajar, bisa dilihat di halaman 32 ya. Oke, yang berikutnya. Lihat. Oke, sekarang the last one. This is the last information about ourselves that we are going to share with others. Ini adalah informasi terakhir terkait dengan keluarga yang bisa kita share dengan orang lain.
members of our family. Ya, jumlah orang yang ada di keluarga kita. So I'm going to read the text. Ya, there are 5 people in my family: my father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. My big brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She is still in the kindergarten or kindy. Ya, ini adalah sebuah teks tentang keluarga. Kita terjemahkan ya. Ada 5 orang di keluarga saya. Ayah saya atau my dad, ya. Ibu saya, my mom, my elder brother, kakak tertua saya, my little sister, adik saya perempuan. Ya, kalau father, ayah, mother, ibu, brother, saudara laki-laki, sister, saudara perempuan. Kalau lebih tua dari kita, gunakan elder. Kalau kecil, adik atau ya, kita sebut little sister, little brother. Ya, and myself, dan saya sendiri. My father is Mr. Rajali. Nama ayah saya adalah Bapak Rajali. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. My mother is Mrs. Kurnia. Ibu saya adalah Ibu Kurnia. Dia adalah seorang suster, nurse. Teacher, the one who works at school. Jadi teacher itu adalah guru, orang yang bekerja di sekolah. Since a teacher, kalau nurse itu adalah perawat, the one, a person who works at the hospital, orang yang bekerja di rumah sakit, ya, take care of the patient, yang menjaga take care, ya, menjaga pasien. My big brother, kakak tertua saya adalah Hasan. Dia seorang siswa SMA Perjuangan. Oke, adik saya perempuan namanya Rizkia. Dia masih kindergarten or masih TK ternyata ya. Adiknya masih TK nih. Ini adalah informasi terkait dengan anggota keluarga ya. Next kalian. Oke, di sini ada giving factual information about our family. Jadi kita berbagi informasi terkait keluarga kita, ya. Kita lihat, there are 5 people. Berarti ini jumlah orang yang ada di keluarga kita. Pakai are di sini. Ya, kenapa? Karena orangnya ada 5. Kalau 1 orang berarti hanya there is. Ini kita menggunakan introductory there, ya. Bisa there is kalau tunggal, kalau banyak berarti there are. Jangan lupa ya, to be-nya. Kalau is pasti untuk tunggal. There is a book misalkan. There are misalkan 5 books. Ya. Oke. Sekarang my father or my dad. Jadi member of the family itu ada father or dad. Second one, mother or mom. Maybe some of you call your mom, ibu, ya. Your father, ayah, bapak, umi, abi, ya kalau kita. Elder brother. Oke, brother adalah saudara laki-laki. Ya, yang tua, elder two. Atau big brother, boleh. Sister, saudara perempuan. Kalau adik berarti pakai little. Little sister berarti adik perempuan. Little brother, ya berarti kalau little brother berarti adik laki-laki, ya. Elder sister. Nah, this is ada father, ada mother, ada brother, ada sister. Ini what we call in English, ini namanya nuclear family, ya, keluarga inti. Jadi kalau keluarga inti dalam bahasa Inggris namanya nuclear family, ayah, ibu, anak, gitu ya. Kalau you say ada uncle, ya, ada aunt, uncle itu paman ya, ada aunt, tante ya, grandmother, ada nenek, ada kakek, ada uyut semuanya. Kalau semuanya ini ke bawah, ini namanya extended family.
Ini namanya extended family atau keluarga besar, ya. Mungkin ada yang tinggal dengan keluarga besar, ada yang tinggal dengan keluarga inti, ya, dan lain sebagainya. Jadi talking about family, bicara tentang keluarga, ada keluarga inti, ada keluarga besar. And here, okay, my father is, kalian bisa lihat ya, my father, ini laki-laki nih, father. Jadi kalau ininya pakai he, kata ganti, ya, itu namanya, itu namanya pronoun. Jadi kalau Rajali, Bapak Rajali, karena laki-laki dia jadi apa pronounnya? He, kata ganti. Kata gantinya he. Kalau my mother is Kurnia, berarti jawabannya apa? She, ya. Jadi Mrs. Kurnia. Nah, ini adalah jadi she, ya. Jadi kalau untuk laki-laki dia jadi he, kalau perempuan jadi she. Itu namanya pronoun. Ya, nanti kalian baca-baca lagi tentang pronoun, lihat sumber-sumber dari internet dan lain sebagainya. Pronoun, ya. Oke, yang berikutnya. Mr. Rajali itu sebagai apa sih? Ini kita bicara juga tentang profession atau pekerjaannya, ya. Pak Rajali dia sebagai teacher. Ada apa lagi? Ada nurse, ya. Nurse. Ada apa lagi? My big brother Hasan dia sebagai nurse, student, ya. Ya, jadi kalian di sini she's a nurse. My big brother Hasan. Ini Hasan laki-laki lah, ya. Kalau laki-laki jadi he pronounnya, ya. Kalau my little sister karena sister perempuan maka pronounnya jadi she, ya. Ingat. Tapi kalau ibu kuat misalkan Hasan and Rizkia, ya. Rizkia. Nah, ini ada berapa orang? Ada 2 nih. Are my sibling, misalkan saudara kandung, ya. My siblings. Titik. Karena ini berdua, maka jadi apa? They are kind. Misalkan, ya. Ini pakai they. Kenapa pronounnya pakai they? Karena mereka berdua. Jadi kalau jumlahnya 2 gunakan they, ya. Jadi profession juga kalian belajar, ya. Jadi dari teks ini kita banyak belajar. Pertama tentang member of the family, ya, istilah-istilah dalam keluarga, ya. Kedua, the second one we learn about profession atau pekerjaan. Nanti banyak nama-nama pekerjaan kalian harus bisa. Mungkin ayah kalian sebagai dosen, apa bahasa Inggris dosen dalam bahasa Inggris, sebagai pengusaha, ya, sebagai pegawai negeri, atau misalkan usaha sendiri dan lain sebagainya. Atau ibu, misalnya ibu ada yang kerja, ada yang di rumah. What you say in English, ya? Apa yang atau saya punya kakak, kakaknya udah kerja, gitu, ya. Silakan kalian identifikasi itu, ya, nanti tentang profesi. Dan yang jelas juga yang terakhir adalah kita belajar tentang pronouns atau pronouns itu artinya kata ganti. Kata ganti. Jadi kalau ibu bilang Ahmad itu laki-laki, kata gantinya jadi he. Kalau Sinta itu adalah perempuan. Jadi kata gantinya adalah she, ya. Kalau Ahmad dan Sinta itu kata gantinya karena berdua, maka kita gunakan kata they, ya. Personal information related to. Ini adalah, ya, terakhir. Nanti kalian akan diminta untuk mengisi tentang informasi, ya, mungkin berupa family, ya. Buat ini namanya, kalian you have to write your name. My name is Lena, misalkan. I live in, misalkan, Bandung, ya, in Bandung. I am from, misalkan, from mana, misalkan, I am from, misalkan from Garut, ya, from Padang, gitu, ya. They are how many people in your family, ya. Ini family, misalnya ini the first paragraph ini, ya.
Misalkan paragraph 1. Ya. And the second one you talk about your family. Ya, this one is paragraph 2. Ya. There are, how many people are there in your family? There are 6 people in my family. They are my mother, my father. Tulis di sini nanti. My mother, misalkan ya. My father, ya, dan lain sebagainya. You also have to mention your favorite things. Favorite things. You can say favorite color, favorite food, ya, color, and etc. Ya, tergantung ya, favorite-nya apa. Oke, benda apa favoritnya? 1 atau 2? The second one, hobi. Kalau hobinya cuma 1, my hobby is misalkan listening to music. Listening to the music misalnya ya, listening to the music, sorry. To the music ya. Nanti kalian harus mengisi seperti ini sebagai mind map-nya ya, untuk bercerita tentang unit 2 itu, our identity, hobby, dan family. Nah, contohnya ini nih, ya. You have to make family tree ini. Nanti kalian ditugaskan oleh bapak gurunya membuat apa? Pohon keluarga. This one is grandfather, ya. But you have to put the real picture, ya. The real picture of your family. Jangan di sini kakeknya atau tetangga, ibunya atau artis misalnya, enggak. So, because we are going to share about factual information, kita akan berbagi informasi faktual tentang diri kita sendiri kepada orang lain, ya. So you have to put the picture of your grandfather, you have to put the picture of your grandmother, your aunt, this one, and uncle, and then mother, and then your father, and then your sister, and your brother, and which one is you, ya. Ini namanya family tree, and this one is extended family. You can talk about your nuclear family or extended family. Yeah? I think. Thank you. That's the end for chapter 2. Ini adalah akhir dari chapter 2. Okay, thank you so much for watching. And thank you my class, my virtual class. Thank you. Ucapan terima kasih mengikuti kelas ini. Kalau ada pertanyaan, if you have any question, don't hesitate to ask your teacher. Ya, nggak usah ragu. Ya, that's all for today. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.